buy setup. Maksudnya kalau you nak buy, you ada compression, insyaAllah you just follow saja. Okay, macam mana compression buy punya setup? SOP dia simple, sama juga macam yang biasa kita dah buat. Katakanlah kita ada satu pergerakan besar di sini, ada candle besar dan ada sedikit shadow lah. Kita tandakan katakan ETF besar H4 ataupun daily, maka kita ada demand zone. Automatik kita ada demand zone di bahagian bawah candlestick ni. Alright, then suddenly price turun. Selepas price gerak sini, dia dah pergi jauh, and then tiba-tiba dia turun sikit-sikit, kecil-kecil, turun, naik, turun lagi, naik balik, turun lagi, naik balik, turun lagi, naik balik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, menjadikan ini compression ataupun pemadatan. Okey, dan benda ni selalu berlaku di hujung-hujung. Okey, contohnya saya lukis dulu agak sampai ke kawasan zone di mana tempat kita nak buy. Okey, price buat compression kecil-kecil. Kalau you tandakan punya pattern ni, ambil satu color warna hijau, ambil satu line, you tanda atas bawah satu line, satu line atas. Biasanya dia akan jadi tapered, bentuk segitiga, bentuk macam ni, panggil falling wedges. So ini adalah compression. So compression, kebarangkalian untuk price naik adalah sangat tinggi. Alright, terutama apabila ada news di sini. Katakan ada news, bila price nak sampai dekat sini ada news, so standby lah untuk buy. Alright, so inilah SOP untuk setup buy compression. Pertama, mesti ada demand zone. Demand zone ni terpulang sama ada rally base rally atau drop base rally. Okey, saya tulis warna merah lah sebab ni agak penting. Baik. Okey, jadi orange pula. Okey, nombor 2 mesti ada compression. Apa itu compression? Kita dah belajar sebelum ni, compression adalah pemadatan di mana pergerakan turun-naik secara kecil-kecilan sambil dia turun. Okey, dengar betul-betul sambil dia turun, dia clearkan supply. Okey, kita tandakan supply kita kat mana. First kita tandakan awal CP. Okey, masa price turun, kita tandakan awal. Yang pertama sekali dia turun di sini adalah awal CP. Kita tandakan line ni. Di sini adalah TP kita, target. So bila price naik, di sini adalah target ataupun TP. Okey, and then bila price turun kecil tu, kita tandakan zone supply. Di mana zone supply? Ambil kotak macam biasa, katakanlah dekat sini, katakanlah di sini. Saya akan tandakan lagi. Saya akan tunjuk contoh nanti dekat MP4. Okey, ini supply zone, price drop, sudah jadi supply zone, and then price naik balik, dia touch supply zone. Apa maksudnya? Maksudnya dia clearkan supply zone kat sini. So supply zone sini dah kosong. Okey, and then price turun balik, maka dia jadi supply zone yang baru. Supply zone yang baru. And then price naik balik, dia cocok pula, dia touch ataupun dia sentuh supply zone yang nombor 2 ni. Okey, bila dia touch ke bawah, ada supply zone, price drop. So dan dalam masa dia drop tu, dia clearkan supply kat sini. Sebab dekat sini kita perlu ingat bahawa supply adalah sell limit. Sell limit dah ingat sell limit. Maksudnya bila price naik, dia ambil order sell limit. Bila sell limit tu dah di trigger, maka tak ada lagi order sell limit kat situ. So tidak ada lagi supply. Okey, kena faham konsep tu.
and then price turun lagi. Sell limit kat sini diambil. Bila buy turun kat sini, ada lagi sell limit sini, and then price naik balik, ambil sell limit tu. Price naik balik, ambil sell limit yang lebih kurang kat supply zone sini, and then price drop lagi, and then the drop lagi, the drop lagi, the drop lagi. Saya lukiskan sampai ke bawah. Maka you tengok nanti dia punya supply zone rapat. Ini sangat penting. Kenapa? Sebab ini menandakan bahawa supply zone sudah betul-betul kosong. Konsep pemahaman supply and demand. Bila price drop ke bawah, maksudnya ada penjualan besar-besaran di sini, ada jualan di sini. And then setiap gerakan yang besar tu mesti ada sell limit yang tertinggal. So price naik balik, ambil sell limit, and then turun lagi, naik, ambil sell limit, ambil sell limit. Maksudnya dia ambil supply, dia ambil supply, dia ambil supply. So at the end of the day, you tengok supply zone daripada atas sampai bawah menjadi rapat. Maksudnya zone atas, zone 1, katakan yang atas kali ni zone 1, bawah ni zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, sampai bawah ni semua rapat. So maksudnya daripada sini sampai sini supply-nya adalah kosong. Ini dipanggil compression. Okay? Ini dipanggil compression. Sebab kita gunakan konsep compression apabila demand tinggi, supply, katakanlah supply rendah, maka price akan naik. Betul. Tetapi apabila demand tinggi, supply sama dengan kosong, maka price naik mendadak. Okay. Jadi kena faham konsep supply and demand. Apabila demand tinggi, supply rendah, maka price naik. Okey, kita dapat belajar sebelum ni. Apabila demand tinggi, supply kosong. Macam case ni, supply dah kosong. Supply kat sini sell limit semua dah kena ambil, masa price naik atas, dia ambil, naik. So kat sini supply dah jadi kosong. Sepanjang-panjang sini sudah jadi kosong. Bila kawasan demand, kita berada di demand zone, masa yang sesuai untuk kita buy. Dan kebetulan ada news ni akan mencanakkan lagi price naik dengan lebih laju. Sebab apa? Masa news big trader akan masuk dan mereka akan masuk entry secara besar-besaran. Okay. Masa itulah demand akan menjadi tinggi. Di sini katakanlah demand jadi tinggi. Bila demand tinggi, supply kosong. Di sini supply kita kosong. Di area sini atas sampai bawah ni supply kosong. Maka di sini sampai sini supply kosong. Apabila price sampai kat sini, InsyaAllah dia akan terus naik ke atas. Dan target kita adalah di kawasan awal CP. Okay, sebab supply dah kosong sampai sini. Okay, ini adalah setup compression buy. Okay, kita ambil contoh. Kita ambil MT4. Saya gunakan kita ambil AUD USD, kita ambil H4. Okey, nampak ni satu contoh. Dan ini sangat senang. Sangat senang. Masa price naik, okey. Contohnya saya ambil di sini. Kalau kita kecilkan pada TF kecil, saya tandakan di sini dulu. TF kecil, M15, kita akan nampak compression. Alright. Okay. And then you nampak tak price turun. Okay, saya tandakan dulu supply zone. Masa tu ada news, ada news AUD something like that, RBA ke apa. Masa tu dekat area sini lah ada news. So you kena combinekan compression dengan news.
kombinasi. Okey. Contohnya di sini ada satu supply zone and then price cocok kat sini. So saya tandakan di sini. Kita ada supply zone. Dah nampak tak, price sudah cocok kat sini. So supply zone kat sini sudah tak power sangat. Okay. And then price drop. Price drop lagi, kita tandakan lagi supply zone. Daripada mana? Sampai daripada atas sampai bawah. Okey, ini adalah supply zone kita. And then kali kedua price turun lagi, price turun. So ini adalah supply zone. Dan you nampak tak, price ni dah ada naik cucuk atas. Bila cucuk atas, maka supply zone sini dah clear. So saya tandakan yang clear ni, saya letakkan jadi kotak. Okey. Kalau yang mana masih ada lagi, kita biarkan full. Maksudnya dalam dia maksudnya color ni biar full. Kalau dah kosong, kita tandakan kotak kosong. Okey, contoh macam ni, kita ada supply zone and then yang ni dah naik cucuk, maka yang ini sudah kosong. So saya tandakan kosong. Saya buat tak besar sikit. And then price drop lagi. You tengok ada drop. Okey, kat sini ada satu supply zone. Saya ambil daripada sini ke sini, sini ke sini, and then sini nampak cocok, sudah kosong. And then di sini price drop lagi. So kita ada supply zone lagi. Daripada sini sampai sini supply zone. Nampak tak sini? Dia dah cocok. Okay, and then price drop lagi. Price drop lagi. Di sini kita ada supply zone lebih kurang. Okay, and then price naik lagi. Yang ni cocok tak sampai, dia dah jadi NTR. Okay, and then price drop lagi. Nampak price drop kat sini, tapi dah cocok dekat sini. So apabila price berada dalam keadaan compression dan kita menunggu news, bila you tukar TM besar balik, you berada di kawasan demand zone. Okay, in this case price tak sampai, tapi you berada di demand zone. Okay, and then apa jadi pada tu? Selepas itu price naik apabila big trader buy. Sebab compression kat sini, supply sudah kosong, tidak ada sell limit, maka price naik dan terus naik. Okay, and then kita nampak lagi banyak compression ni. Kalau you tengok compression, okay, contoh ni satu lagi compression. Very simple. Kita ada satu supply zone. Nampak dah cocok. So supply ni dah clear. Ni ada satu supply zone, price drop. Okay, ni satu supply zone. Nampak tak yang ni dah cocok. And then kita ada satu supply zone lagi kat sini, betul? Right. So kita ambil daripada shadow. Kita ada supply zone. Okay, yang ni dah cocok. Right, so dia kosong. And then price drop lagi. So kita ada supply zone kat situ. Okay, tapi yang ni dah belum cocok belum cocok, dia tak sampai. So dia masih ada supply zone. And then price drop lagi. So ni ada supply zone. Okay, so that means sini dah clear. Kat tengah-tengah ni masih ada So sini price drop lagi, kita ada supply zone. Dan yang penting bila you tengok supply zone ni, you nak cari compression, simple saja. Okay, you cari supply zone yang rapat. Dia turun merata. Maksudnya dia turun daripada sini sampai, kalau you tarik daripada sini sampai top sini, carilah mana-mana 2 top, 3 top. Sudut dia rendah, landai saja. Dia tak perlu tinggi-tinggi, tak perlu curam. Kalau curam agak bahaya. Tapi kalau dia landai kurang daripada 45 darjah, less than 45 degree. Macam mana nak tahu 45 darjah tu, saya pun tak pasti. Kalau you biasa tengok dia, kalau 45 darjah lebih kurang macam ni. Ni 90 darjah. Kalau you belajar matematik dulu kan, ingat lagi kan, arithmetic. Okay, kalau macam ni 90 darjah. So kalau macam ni dia 45 darjah. So kalau dia kurang dia 45 darjah, maksudnya dia lebih landai. In this case dia macam
macam ni. So dia 45 darjah ke bawah sini 45 darjah. Okay, and then di mana kita nak buy, kita akan standby di demand zone. Kita standby di demand zone. Dan jika ada FTR sangat cantik, kita berada di demand zone dan kita ada FTR di sini. FTR. So kita standby untuk buy. So, bila kita buy di kawasan ini, bila dia lalu, nampak tak? Bila dia lalu kawasan supply ni agak susah nak tembus. Okay, and then dia lalu dekat sini. So compression saya ni salah. Yang pertama ni you tanda compression daripada sini sampai sini. Ini compression pertama. Ini compression kedua. Okay. Yang ni sangat landai. Nampak tak yang ni dengan compare dengan yang ni? Yang ni dia curam sikit, yang ni dia landai. So bila dia landai macam ni, dia sangat senang nak tembus. Sampai sini dia stop. Nampak